अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज आपके साथ। अभी मेरे पास हैं अब्दुल मालिक सियालकोट से। अब्दुल मालिक का हमने स्टेम सेल किया। स्टेम सेल के बाद इनको अल्लाह ताला ने इनकी वाइफ को प्रेग्नेंट किया और आज 12 हफ्ते और 1 दिन की प्रेगनेंसी है। ऐसी है साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आज का मकसद ये बात बताना नहीं है कि स्टेम सेल से ये प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ क्या नहीं। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो अब्दुल मालिक आपसे पूछना चाह रही हूँ। मुझे ये बताओ कि जब आपको इतना अरसा, आपकी शादी को 13 साल गुजरे, उस टाइम के अंदर आपने क्या क्या इलाज करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को 13 साल हुए। शुरू साल से ही हम कभी किधर से दवाइयाँ लेते रहे। काढ़ा से भी ली, दवाइयाँ लेते थे या कुछ इसके अलावा भी तुम्हारा ट्रीटमेंट होता था? नहीं, वो देकर दवाई देते थे, मेडिसिन ही देते थे बस। किससे करवाते थे मेडिसिन? उससे आप हकीमों के पास जाते थे या हकीम से भी डॉक्टर? गए, डॉक्टर के पास भी गए। फिर आखिरकार मुझे एक साथी ने बताया भी आप जिना अस्पताल में जाएं। उधर जिना हॉस्पिटल? हाँ जी। अच्छा। जिना अस्पताल जब हम गए तो उन्होंने कहा था कि आपकी गोलियों के अंदर मसला है। अच्छा। फिर यूट्यूब पे हमने आपको देखा। आप तो हमारे लिए मौजूदा और अल्लाह ताला ने फरिश्ता ही बनाकर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने मुझे बताओ अब्दुल मालिक कि जब मुझे देखा डॉक्टरों से, जब तुमने कंसल्ट किया कि स्टेम सेल है, तो डॉक्टरों ने मुखालफत की थी? मुखालफत तो इंतहा से ज्यादा की है और क्या मुझे अजीजो कारब ने भी की, ये डॉक्टर साहब वैसे ही लूट रही है, ये तमाशा इसने बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी, जब तुम्हारी खुशखबरी हुई, तुमने जाके बताया, फिर क्या उन्होंने? फिर वो कहते कि ये आपके लिए मौजूदा ही हो सकता है। हाँ। कहते अब हकीकत में हमारी सोच भी अब तब्दील होती जा रही। भी डॉक्टर साहब बेहतरीन एक पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक मौजूदा बनकर आई है। नहीं, जब उन्होंने आपने बताया कि मेरा तो इस ट्रीटमेंट के बाद स्पर्म मिल गए, हाँ जी, ये बात स्पर्म आ जाना ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों को जाके बताई थी ये बात? 2 डॉक्टरों को मैंने एमआर बताई। नंबर तो जरा दोहरा दो। 75। अच्छा, एक मिनट मैं देख लूँ, यही है, ये ना हो तुम गलत कहो। हाँ, 7532 ये इनका एमआर नंबर है। इसलिए कि अगर कोई पेशेंट आपसे हमें आके आगही कहे तो हम उसको सिर्फ, किसी ने बहुत कंसर्न्ड हो तो डिटेल दे सकते हैं, वरना ये पेशेंट की जाती बात है। ठीक है? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर जब तुमने इतनी मुखालफत सुनी और स्टेम सेल तुमने कराने में तुम्हें डर नहीं लगा कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे? ये भी तो मैंने तुम्हें 100% तो गारंटी नहीं दी थी ना। मैंने आपको कहा 38-40% चांस है आपका। जी जी। तो आपको डर नहीं लगा था कि पैसे ज़ाया हो जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन था कि अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने यकीन किया। हाँ जी। जब आपका जाहिर है पहली दफ़ा तो कामयाबी नहीं हुई ना। हाँ जी। आप इतनी थद्दा ऐसे तो नहीं बना, बार बार आते रहे। देखो ना, ये मेरा ख्याल है साल तो तुम लगे ही रहे ना मेरे ऐसे ही पास। ऐसे ही। हाँ, 1 साल आते रहे हो। जब कामयाबी नहीं मिल रही थी, बाहर लोगों से भी सुनते थे, क्या दिमाग में आता था? क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का, सॉरी टू से, कल्चर पता क्या है? मिल गया तो कहा जी पीर शुफ शुफ, ठीक है। अच्छा, ना मिला तो कहा फ्रॉड। हालांकि हमने तो बताया होता है कि ये आप पे कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है। दिस इज नॉट 100%। तो मुझे बताओ उस वक्त क्या दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते थे? आते नहीं थे। आए थे तो भी बताओ ना। आते नहीं थे, लेकिन लोग डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमें मिलेगी। ये लोग कौन थे? लोग बाहर मरीज भी बैठे थे और मेरे रिश्तेदारों में से भी थे और डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा ये स्टेम सेल ये क्या है? ये पाकिस्तान मेरे में कभी पेशेंट जाते हैं, मेरे पेशेंट कहते हैं, अभी मेरा एक पेशेंट है, वो मुल्तान में गया, उसके स्टेम सेल के बाद स्पर्म आए, तो उसने रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया। उसने कहा जी डॉक्टर साहब आप तो कहते थे हो नहीं सकता था, तो ये तो हो गया। कैन यू इमेजिन? उसने ऐसे उठा के फाइल नीचे फेंकी, हालांकि उनकी अपनी लेबोरेटरी की रिपोर्ट में स्टेम सेल के बाद आए हैं स्पर्म। मुझे पेशेंट ने खुद बताया। मुझे नहीं समझ आती
کہ آپ کے پاس اگر ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ وہ جھوٹی ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ لرن کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو فائدہ دیں. لیکن یہ صحیح وال میں ہم نے جب یہ اسٹیم سیل کی بات کی نا ادھر بھی ہاسپٹل کہتے یہ کیا ہے یہ اسٹیم سیل یہ کیونکہ باہر نہیں ہے تو ادھر نہیں، باہر نہیں کر رہے، امریکہ نہیں اس کو کر رہا، یو کے نہیں کر رہا، یورپ نہیں کر رہا، یورپ میں تو اب خیر شروع ہو گئے ہیں تو نہیں کر رہے، تو یہ نہیں ہے بھائی. وہاں پہ سپرم ڈونیشن کر رہے ہیں، ہاں جی ایمبریو ڈونیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ ایگ ڈونیشن ہو رہی ہے. ہمارے مذہب میں یہ نہیں چلتا. ہمارے مذہب میں اگر کسی کا بچہ نہیں ہے تو وہ بیٹھا رہے، بالکل وہ کسی اور سے ادھار نہیں لے سکتا. اور آپ وہ مثال ہیں جن کے سپرم پروڈیوس ہوئے، گھر بیٹھے بچہ ہوا، یہ آپ کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر کی یہ طرف سے. معجزے دیکھ کے بھی لوگ اس پہ نہیں مانتے، میں آپ جیسے لوگوں کے جب پھر اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین ہی نہیں ہے. الحمدللہ میں کہتی ہوں یقین رکھنا پڑتا ہے، پڑے تو گا. اللہ دیکھ کے. مجھے بتاؤ جب آپ میری ویڈیو دیکھتے تھے آپ کے ذہن میں بھی آتا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایویں بنا لی؟ نہیں. لوگ لکھتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں لکھتے ہیں جی ایویں بن گئی ہے، میں نے یہ تو ایسے ہی بنا لی ہے. میں نے خود کمنٹس دیکھے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. نہیں اچھا بھی بہت لکھتے ہیں، اچھا بھی ہے، 70% اچھا لکھتے ہیں، 30% برا بھی لکھتے ہیں. یعنی کہ جس کو کامیابی مل جاتی ہے، مطلب اتنا ٹائم گزارنے کے بعد ناکامی ملتی ہے کہ وہ برا لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کیا ہے، عملہ اچھا نہیں ہے. لوٹا بھائی، لوٹا کیوں؟ آپ نے مجھے پیسے دیے تو میں نے آپ کا ٹریٹمنٹ کیا، ظاہری بات ہے، اس کی دوائی ہے، میڈیسن ہوا یا نہیں ہوا، یہ دس از یور لک، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ آپ کی لک ہے، میرے رب کا اور آپ کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ پیشنٹ کے لیے یہ کہنا اینی ہاؤ، پاکستانیوں کو کوئی پیغام دو. پاکستانیوں کو میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر خامد کے بیٹا اگر دے سکتا ہے تو ہمیں اسٹیم سیل کے ذریعے کیوں نہیں دے سکتا؟ کتنی خوبصورت بات. ہاں اسی طرح اگر دنیا میں اللہ نے بھائی علم رب دیتا ہے. میری بات سنیں، علم آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے نہیں دیا کسی کو تو نہیں آیا، جس کو وہ دیتا ہے وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح دے سکتا ہے، بغیر بیوی سے اما ہوا کو پیدا کر سکتا ہے، تو ہمیں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ بے اولادوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ. خوش رہیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد ہے. آمین.